S'il vous plaît, maintenant on va voir les différents types des engrenages appartenant euh, à la famille des engrenages cylindriques à denture droite. يعني احنا شفنا trois pièces. La roue dentée cylindrique à denture extérieure, la roue dentée cylindrique à denture intérieure et la crémaillère. Donc chacune on va نزيدو le pignon. Va la mettre en contact avec un pignon. D'accord? Et on obtient un type d'engrenage. مثلا خدينا هاد la roue dentée extérieure درتها en contact avec le pignon. هاد l'engrenage c'est un engrenage cylindrique à denture droite à contact extérieur. هنا دابا عندنا le contact il est extérieur. À contact extérieur. Ou bien tout simplement يعني كنقولوا ça c'est un engrenage extérieur. Engrenage extérieur. Pour abréger, donc نقولوا engrenage extérieur. Engrenage extérieur, c'est un engrenage cylindrique à denture droite à contact extérieur. C'est-à-dire le contact se fait à l'extérieur. Voilà. هذه la roue dentée, l'extérieur ديالها هو هذا. Le pignon, l'extérieur ديالو هو هذا. Donc le contact se fait à l'extérieur des deux roues dentées. Des deux roues dentées, donc on obtient un engrenage extérieur ou bien engrenage cylindrique à denture droite à contact extérieur. Maintenant, on va voir comment se représente. L'engrenage, comment se représente. Quand je vois le pignon, تيترسم كما تعلمنا قبيله في لي زوتر فيديو. فوالا ها هي. يعني كنبدا بلو ريكتونغل ترافيرسي بار تريميكس فان. كنلقى لا ماتيير. Voilà le moyeu de l'arbre. Et bien sûr, la symétrie. Donc هذه لو بينيون يعني كيترسم كامل. ملي تنجيو دابا لا ريبريزونطاسيون دو لا رو دونتي. الا شفنا دابا هنا في هاد لا فيغور فوالا لو بينيون وهادي سي لا رو ياك. دونك فاش كنقطعو ديما تنعتبرو بان لا دون ني با كوبي. هاد لا دون نو سو كوب جامي. La dent ne se coupe jamais. ديما le plan de coupe passe par le creux entre les dents. لكن واخا يدوز منا le plan كنعتبر n'est pas coupé. Donc voilà ها هي la dent ديال le pignon. هي هادي. دابا إلا شفنا la dent de la roue هي هادي. Donc هاد la tête ديالها ما تيبانش. Il sera caché. La tête sera cachée. Donc أنا غنرسمو هنا. وغادي نكمل لا ريبريزونطاسيون. يعني بار كونطر هاد لو بي ديالها يعني تيبان. فوالا. جينيرالمون هاد لو تري كاشي ما ترسموهش. هاد لو تري كاشي ما كنرسموش. دابا نكمل لا ريبريزونطاسيون دو لا دون. دونك عندنا لا ماتيير لو مويو اكسيتيرا. Juste pour vous montrer s'il vous plaît comment ça se représente. هنا كنلقى لا دون كترسم كاملة لأن هنا لتحت يعني كتبان ليها لا دون كاملة rectangle traversé par trémix fin. فوالا تيبان لينا هنا واحد لو جو بيناتهم واحد ليسباس بين لا تيت. دابا هنا بحال بغينا نقولو la tête de 1 وهنا le pied de 2 هو هذا. إلا شفنا دابا هنا فيكتيفمون عندنا ان جو.
بين la tête ديال 2 et le pied de 1 et vice versa. يعني la tête ديال 1 مع le pied ديال 2. C'est clair? هاد لو جو يقدروا شي دي فوا تلقاوه نول يعني ما كنلقاوهش يعني pour simplifier juste pour simplifier la représentation juste pour simplifier la représentation s'il vous plaît. Donc نشوفوا en schéma cinématique comment se représente ولا قبل schéma cinématique نشوف la projection circulaire ياك bien sûr هاد le trait correspond cercle primitif هنا cercle de pied etc. دونك نحاول نرسم دي سيركل صغار عندنا cercle de tête cercle primitif le cercle de pied généralement il est enlevé ياك تنجيو la deuxième s'il vous plaît عاوتاني كنبدا بلو cercle primitif هي الاولى مثلا هنا عندنا l'axe اول حاجه كنبدا بها هي le cercle primitif لان le contact entre les deux rodontés se trouve dans le cercle primitif. من بعد bien sûr la tête ديال la deuxième roue غيكون الفوق يعني هنا فين غيكون la tête de la deuxième roue bien sûr عاوتاني le pied n'est pas représenté بلا ما نتكلموا على لو مويو اللي كاين هنا etc. عارفين هاد لي ديتاي يعني من هنا هما هاد لو كونتاكت هاد لو بوين I est le point de contact entre les deux dentures, entre les deux rodontés. Les deux rodontés sont en contact par l'intermédiaire de leur denture. C'est clair? Voilà. Schéma cinématique, s'il vous plaît, fait la vue. يعني عندنا دائما la dent se représente comme ça. يعني كرسم la roue cylindrique. من بعد كنجيب la représentation de la roue. يعني هاد لي دون كنديرهم كونتاكت يعني بحال دون وحده كونفوندي غير درتهم دابا ان بو ديكالي بور فوز اكسبليكي يعني كنلقاو هاد لي دو تري راهما كونفوندي بيان سور هاد لاربر جينيرالمون كتكون اونكاستري sur pardon هاد لو بينيون اونكاستري sur ان arbre moteur. هاد l'arbre moteur يعني guidé en rotation. Regardez la représentation de liaison pivot. دائما l'appui plan ولا مثلا les arrêts axiaux تيكونوا في l'arbre وهنا لو باتي. Voilà le symbole du bâti هو l'alésage. Donc هنا مثلا نديرو un moteur. Le moteur entraîne en rotation le pignon. Le pignon entraîne en rotation la roue dentée et la roue dentée sera encastré sur un arbre récepteur. Arbre récepteur, la même chose, هنا غادي نديرو les arrêts. Le bâti est le même, يعني عندنا la même pièce. Le bâti تيكون la même pièce, d'accord? Bien sûr, هنا غادي نديرو le récepteur. Voilà transmission de mouvement بين هاد l'arbre وهاد l'arbre شنو كاين un engrenage. Un système qui s'appelle engrenage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Transmettre le mouvement entre ces deux arbres, bien sûr, en adaptant la vitesse et le couple. Dans la projection circulaire, schéma cinématique, carrément, bien sûr, par deux cercles. يعني عندنا عاوتاني cercle الأولى, cercle primitif, et la roue dentée. La roue dentée. هاد la roue, le pignon 1, يعني il est en liaison pivot, encastré sur un arbre qui est en liaison pivot par rapport au bâti. اللي رسمت هنا بالخضر. Voilà l'alésage. Liaison pivot اللي شفناها من la droite ou bien la gauche. هي liaison pivot اللي شفناها من la droite ولا من la gauche. يعني غتعطينا ان سيركل هي هادي. هاد لو سيركل راه لي او باتي عاوتاني هنا ان سيركل لي اليزاج يعني لي او باتي ولا هي لو باتي نفسه. بيان سور هنا غندير
هاد لا بيس راه كدور بارابور او باتي فيكس، وهاد لا بيس إلي اونكاستري سور لا رو. وعاوتاني دابا هاد لا بيس لاربر يعني تورن بارابور او باتي اي اونكاستري سور لا رو. يعني هاد لا ليزون بيفو راه هي هادي، باردون لا ليزون انكاسترومون ها هي هادي. اي دو ميم هاد لا ليزون انكاسترومون هي هادي.